रात्रि भय निवारण प्रयोग। फ्रीडम फ्रॉम all fears, safe travel and get strength of the mind. समं देवि स्कन्दद्विपवदन पीतं स्तनयुगं तवेदं नः खेदं हरतु सततं प्रश्नुतमुखम् यदालोक्याशङ्काकुलितहृदयो हासजनकः स्वकुम्भौ हेरम्बः परिमृशति हस्तेन झटिति। विनियोगः। अस्य श्री त्रिपुरसुन्दरी महाविद्याशताक्षरी बीजमन्त्राणां समं देवि स्कन्द इति द्विसप्तितममन्त्रस्य ईशानभैरवऋषिः गायत्र्यनुष्टुप् छन्दसि श्री महात्रिपुरसुन्दरी देवता संबीजं ह्रीं शक्तिः ॐ आं ह्रीं कीलकं मम सर्वकामनापूर्त्यर्थे जपे विनियोगः। कराङ्गन्यासो ॐ ह्रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा ह्रूं मध्यमाभ्यां वषट् ह्रैं अनामिकाभ्यां हुं ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां बहुषट् ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्। ॐ ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं शिखाय वषट् ह्रैं कवचाय हुं ह्रौं नेत्रत्रयाय बहुषट् ह्रः अस्त्राय फट्। ऋष्यादिन्यासः ॐ ईशानभैरवाय ऋषये नमः शिरसि गायत्र्यनुष्टुप् छन्दोभ्यां नमः मुखे श्री महात्रिपुरसुन्दर्यै देवतायै नमः हृदि संबीजाय नमः लिङ्गे ह्रीं शक्तये नमः नाभौ ॐ आं ह्रीं कीलकाय नमः पादयोः। मम सर्वकामनापूर्त्यर्थे जपे विनियोगाय नमः अञ्जलौ सर्वाङ्गे। ध्यानम् करीशभूषिताङ्गीं च साट्टहासां दिगम्बराम् अस्थिमाल्यामष्टभुजां वरदामम्बुजेक्षणां नागेन्द्रहारभूषाढ्यां जटामुकुटमण्डितां सर्वसिद्धिप्रदां नित्यां धर्मकामार्थमोक्षदाम् एवं ध्यात्वा सकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत्। सकारं शृणु चारुवङ्गि शक्तिबीजं परात्परं कोटिविद्युल्लताकारं कुण्डलीमयसंयुतं पञ्चदेवमयं देवि पञ्चप्राणात्मकं सदा रजसत्वतमो युक्तं त्रिबिन्दुसहितं सदा। पञ्चोपचारपूजनम् लं पृथ्वीतत्त्वात्मिकायै ललितादेव्यै गन्धं परिकल्पयामि हं आकाशतत्त्वात्मिकायै ललितादेव्यै पुष्पं परिकल्पयामि यं वायुतत्त्वात्मिकायै ललितादेव्यै धूपं परिकल्पयामि रं वह्नितत्त्वात्मिकायै ललितादेव्यै दीपं परिकल्पयामि बं जलतत्त्वात्मिकायै ललितादेव्यै नैवेद्यं परिकल्पयामि सं सर्वतत्त्वात्मिकायै ललितादेव्यै सर्वोपचारान् परिकल्पयामि नमस्करोमि। ॐ सं नमः 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 ॐ सं नमः।